بالجميع على حلقة جديدة عن الحروف المتحركة. في هذا الفيديو راح أناقش جميع الأصوات الخاصة بالحروف المتحركة الخمسة، وهذا الفيديو صورته من سنتين، فما تتفاجئوش إنكم تشوفوا شكلين مختلفين. So let's get straight into it and let me get started. الحرف الأول هو حرف ال A، وصوت حرف ال A لما يكون short A يكون بهذا الشكل آ آ آ آ آت 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 فات آ آ فات fat, at, mad, 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 sat, sat, sat. عادة حرف ال A ينطق short A لما يكون موجود في كلمة قبله حرف ساكن وبعده حرف ساكن، وعادة هذه الكلمة تكون مكونة من مقطع واحد وما يكونش مع حرف ال A حرف متحرك آخر. ففي هذه الحالة ومن غير أي استثناءات حرف ال A دائما يكون صوته short A، يعني زي at أو fat أو mad. الآن قم باختبار نفسك في نطق هذه الكلمات التي ستظهر على الشاشة قبل أن تستمع إلى نطقها الصحيح. fat fat, mad mad, sat sat, rat rat, fat mad sat rat. الآن ستستمع إلى مقطع فيديو في إحدى الكلمات السابقة. قم بكتابة هذه الجملة قبل أن تظهر على الشاشة. الآن مقارنة سريعة بين الشورت I والشورت E والشورت A. راح أبدأ بالشورت A لأنه صوته مختلف عن الشورت I والشورت E. صوت الشورت A هو at. لو تلاحظ الفم ينفتح أكثر مع ال A. at sat bag أما ال E ينفتح الفم ولكن مش زي حرف ال A لا egg نضيف عليها ب تصير beg egg beg bag set تعطي مساحة للفم مع ال E ينفتح ولكن مش زي حرف ال A. ال A sat bag، لكن هنا bag و sat. أما حرف ال I فيكون بهذا الشكل big ما تعطيش مساحة الفم ينفتح big sit. إذا مع حرف ال A تفتح الفم بشكل أكبر sat bag، ومع حرف ال E تفتح الفم بشكل أخف من حرف ال A فتصير bag set يتخفف هنا أكثر مع حرف ال I فيصير خاطف وسريع set big. الآن ستسمع مجموعة من الكلمات فيها short I short E و short A. قم بكتابتها في خانة التعليقات لأنها لن تظهر على الشاشة. الكلمة الأولى chat و shet
وshed shed shed shed. أعتقد الفرق واضح، اكتبها في خانة التعليقات. Don't forget it. الآن وصلنا إلى short u، والshort u يكون صوته بهذا الشكل. أه 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 أب أب أه أب أب أه أب أه cut 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 shut 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 sun 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 run run run. عادة ينطق حرف اليو short يو، يعني لما يكون موجود في كلمة قبله حرف ساكن وبعده حرف ساكن، هنا يكون صوت اليو دائما short يو، أو يكون موجود في كلمة تتكون من مقطع واحد وما يكونش فيه حروف متحركة أخرى، ففي هذه الحالة من غير أي استثناءات دائما اليو ينطق short يو. الآن مقارنة سريعة بين الشورت I الشورت E والشورت A والشورت يو. cat 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 mast 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 must 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 cut cut cut. حرف الإي bag 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 bat bat bat. ينفتح الفم شوية. حرف الآي big 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 bit bit bit. هنا mast وهنا must، هنا cat وهنا cut. الآن ستستمع إلى مجموعة من الكلمات فيها short I والshort E والshort U والshort A. قم بكتابة هذه الكلمات في خانة التعليقات لأنها لن تظهر على الشاشة، وهذا لقياس مدى فهمك لهذه الأصوات. but 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 bat 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 shit 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 shed 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 must 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 mast 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 big 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 bag bag bag. الآن وصلنا إلى حرف ال O لما يكون صوته short O، ويكون صوته بهذا الشكل. تحس إنه في ألم هنا. مش no. stop up stop 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 مش stop 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 stop. rock arc rock rock arc rock rock rock. shot 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 shot. box 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 fox fox fox. مش stop ولا fox، هي stop stop fox fox. صوت حرف ال O في هذه الكلمات هو stop مش stop stop. و fox fox rock rock.
هذا الصوت مهم جدا جدا، وخاصة في احتراف اللهجة الأمريكية. الآن قم باختبار نفسك، ستظهر مجموعة من الكلمات، قم بنطقها قبل أن تستمع إلى نطقها الصحيح. rock rock rock. stop stop stop. fox fox fox. rock rock rock. الآن ستستمع إلى أحد الكلمات السابقة في مقطع فيديو، قم بكتابة كل ما تسمع قبل أن يظهر على الشاشة. والآن مراجعة سريعة لجميع الأصوات السابقة: short I, short E, short A, short U, we, short O. but, bat, at, bat, bat, but, bat, but, bat, cut, 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 cat, 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 cut. stop, 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 stab, 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 stab. stop, stop, stab, stab. fox, 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 fox. fax, 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 fox, fax. big, 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 beg, 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 big, beg, beg, big, beg. bit, bit, bet, bet, bet. الآن ستظهر مجموعة من هذه الكلمات، قم بالتدرب على نطقها قبل أن تسمع إلى نطقها الصحيح. but, but, but. bat, bat, bat. cut, cut. cat, cat, cat. fox, fox, fax, fax. big, 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 beg, beg, big, beg. لا تنسى تدعم هذه القناة ب like, we share, we comment. See ya.